السلام عليكم وان شاء الله كامل تكونوا لاباس وبصحتكم وهانيين ومتهنين يا ربي. Salam alaikum à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo. Donc c'est un petit gâteau, on va essayer de réaliser. Enfin, on l'a déjà fait. Réaliser un gâteau, donc c'est un roulé chantilly myrtille, c'est ça? Ouais. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il faut? وي انا عندي واحد الوصفه سهله يعني هايله وسهله يعني كيجيوك وظيفه في الغفله يعني تحضريها كما نقولوا في 5 دقائق. هي كاطو غولي. عندي في المكونات عندي البلا ودلنتو بالورق الزبده. Alors, au préalable, on a préparé le plat, on a mis du papier, c'est du papier, je me rappelle plus comment ça s'appelle, c'est du papier pour les gâteaux, pour le, voilà. C'est bon. Non, c'est, oui. Cuisson. Voilà, papier cuisson, c'est ça. Ouais. Cuisson. Voilà, et t'as mis une goutte d'huile dessus. Oui. Voilà. دهنت يعني بالبلا درت فيه ورق الزبده وعندي في المكونات عندي 4 تاع البيض 4 œufs, وعندي وحده فاني sucre vanillé, وعندي هنايا نص الخميره يعني نص la moitié de levure chimique, la moitié de sachet de levure chimique, وعندي السكر 4 cuillères de sucre, ولا فارين 4 cuillères de farine والزيت et de l'huile, une goutte d'huile. وراني فاتحه الفور يعني 180 Et on préchauffe le four à 180. 180. Voilà. راح نبداو على بركه الله نقولوا ديما بسم الله نسموا بالله. نكسروا البيض هنا. Voilà pour les œufs. Après, tu mets un sachet complet? شاسي يعني وحده شاسي فاني. Un sachet. ساك فاني. Voilà. Un sachet de sucre vanillé. راح ندير لها 4 تاع السكر. 4 cuillères de sucre. 4 cuillères grosses, 4 cuillères de soupe. وي. De sucre, pardon. سكر. صافي كل ما تزيدي البيض راح تزيدي في السكر. هنايا عندي 4 راح ندير 4 مغارف تاع السكر. عندك هنا 5 ديري 5 Voilà. على حسب البيض. Ça dépend des œufs, quoi. وي. عندي 4 مغارف تاع السكر. Voilà. Ou 4 cuillères de farina. نو Ah, tu vas battre avant? نخلط Ah, السكر oui, مع البيض وبعدين نعاود. Donc on va battre d'abord le sucre et les œufs. C'est électrique, hein? وي. Oui. Voilà, on a battu le sucre et la farine, le sucre et les œufs. وي درت يعني السكر Les œufs. والبيض Oui. خلطتهم. درك راح ندير 4 مغارف تاع الزيت. Quand même. 4 cuillères d'huile. C'est de l'huile normale, hein. Voilà. Ah, tu vas au fur et à mesure, quoi. Voilà, on a battu tout ça, on va rajouter 4 cuillères de farine. Ah oui. عندي هنايا 4 تاع الفارينه. Ah oui, il faut tamiser un peu avant. Voilà. Voilà. Et là, on tamise. عندي نص صاك تاع الخميره تاع الحلويات. La moitié d'un sachet de levure chimique. Et on tamise pareil. Voilà. Après, on bat le tout. انا راح نخلطهم نعاود نرجع. من بعد ما خلطتها مليح درك راح نفرقها في البلا. Voilà, donc la pâte est bien faite, hein, est bien,
comme on dit, souple, liquide. Voilà, on la verse dans le plat. Voilà. On va étaler après. La pâte génoise. Ah oui, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc c'est ce qui servira à faire le rouleau en fait. Ouais. Donc voilà, on fait en sorte de bien l'étaler. Voilà. Ça prenne la forme du plat quoi. Tout, oui. Voilà. Combien de temps à peu près? C'est pas long ça? Même pas 10 minutes. Même pas 10 minutes. صافي واحد 10 دقائق باش نخليها تعطي لي اللون الدوغي ونخرجها مش نخليها تحمر بزاف Ah oui. ونوريها لكم من بعد. Voilà. Donc on va la mettre dans le four. Et on vous montrera ça après. شوفوا من بعد يعني ما داتش معايا الوقت يعني 10 دقائق خرجتها يعني راه الطبقه راه يعني رقيقه طيب لك فيها 10 دقائق كما قلت لكم ماشي طبقه خشينه. دوك هي سخونه راح نبدا نرولي فيها. Voilà, donc la pâte est cuite. Donc, alors, c'est pour faire un roulé. Donc, vaut mieux le rouler quand la pâte est chaude, bien chaude, parce que froid, ça fonctionne pas. Donc voilà, donc faut la rouler tout de suite quand elle est chaude. Donc, on va préparer à côté la chantilly, ce qu'on va mettre dedans, et puis voilà. دوك تحبي ديريها بالطول راح تجيك رقيقه، تحبي ديريها يعني بالعرض تروليها بالعرض تجي خشينه. انا راح نديرها بالطول باش تجيني شويه رقيقه، ما نحبهاش خشينه بزاف. Voilà, on la roule tout de suite. Avec le pâteau. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. انا راح يعني روليت هكذا وراح نخليها تبرد وراح نخلط معاكم كريمه الخفق كريم شونتيي. Voilà. ونعاود نرجع. Donc on va laisser comme ça. On va préparer ce qu'il faut pour l'intérieur. Et voilà. يعني خليناها تبرد نديرها كريمه الخفق. دوك راح نوري لكم كريم نخلط معاكم كريم شونتيي. دوكي راح نخلط معاكم الكريمه السائله كريم شونتيي. Donc là on va préparer la crème chantilly. T'as beurré le plat, non? درتهم كاع في المجمد باش تطلع لي يعني كما نقولوا تطلع لي فمفم يعني ما طوليش. درتهم كلش في المجمد. درت تاع الكريم تو. Ah non, tu l'avais mis au frigo. Le plat, oui. Faut le laisser au congélateur. Ah oui, oui. C'est vrai. وانا راح نزينها بالميرتي بالعربيه واش يسموها يسموها التوت البري يعني فاكهه ماشي حلويات. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. والتزيين يعني اختيار، عندك ديريها بالكونفيتير ديريها بالكريم شونتي تو يعني لك الاختيار. انا هنا عندي الفاكهه تاع On essaye le myrtille, ouais. التوت البري. Voilà. وي فاكهه ماشي حلويات. التوت البري هذا. عندي الكريم شونتي بودر. Voilà, la crème chantilly en poudre. Tu mets quoi, 2 sachets? Pour ça. Ouais. راح ندير فيها مقرف السكر يعني الكريم السائله ماشي حلوه. راح ندير فيها مقرف تاع السكر. Une cuillère راح de sucre. ندير Là c'est de la crème liquide. الكريمه السائله. C'est de la crème épaisse liquide. وي تاع الحلويات. Voilà. اللي قاتو. Maintenant en bas. انا راح نطلعها بلا ما ندير كبش الحس ونعاود نرجع لكم. Voilà, donc on va préparer la crème chantilly. Voilà. Voilà. شوفوا خليت الرولي صافي يبرد مليح لاخاطر كون ندير فوق الكريم شونتيي حد يعني تطلق سخانه راح تذوب. هنايا خليته برد مليح
طلعت الكريم شونتي كريمة الخفق، وعندي هنا التزيين كما قلت لكم التوت البري. هنايا قسمتو على زوج توت البري. Voilà, on a laissé refroidir le roulé. Crème chantilly est prête. Donc maintenant, on va passer. ويعني التزيين كيما تحبي، تقدري هنا ديريها بالكونفيتير، تقدري دير كيما تحبي، التزيين يعني الاختيار. Voilà, vous mettez ce que vous voulez hein, dedans. Ouais. Nous, on met de la chantilly. Après, vous pouvez mettre de la confiture, même du chocolat, du Nutella, Nutella, tout, oui. Confiture, Nutella. Vous mettez les fruits par-dessus. هنايا يعني نبدا نروي هكذا. Voilà. Vous déroulez au fur et à mesure. Voilà. يعني نبدا نرولي فيها عادي. دوك هنايا حرب لي عادي كيما قبيله. Et maintenant, on le referme, on le reroule. Voilà. نورمال. Normal. دوك راح ندير لها كريم شونتي من الفوق. حنزينها بكريم شونتي. هنا كاين اللي يدير لها سكر غلاصي، كاين اللي يدير لها، بصح حنا حنزينها بكريم شونتي. Voilà, nous on remet de la crème chantilly par-dessus. Après, il y en a qui mettent ce qu'ils veulent, du sucre glace. انا حنديرها كومبلي كريم شونتي. Après, tu le mets au frigo, il faut le laisser au frigo un moment. وي ندير لها كريم شونتي ونديرها في تبرد في الشيده نورمال. راح نكملها نوريها لكم في صحن التقديم. شوفوا من بعد ما زينتها بالكريم شونتي ودرت لها يعني التوت البري من الفوق، ويعني جات هايله، يعني درتها في تبرد شويه في الفرشيده باه وسيتها يعني اللي جات هايله. Voilà, donc le roulé est terminé. Donc roulé au chantilly avec myrtille. Donc oui, vous allez me dire ça ressemble à une bûche. Oui, ça peut être présenté comme une bûche. Voilà, en plus pour cette période, voilà. Donc دوك راح نبرشها يعني نبرشها شويه نشوفها من داخل الفاكهه تاعها. l'intérieur. وي يعني هي لازم لها تبرد. شوفوا يعني فيها الفاكهه والكومبلي. Voilà l'intérieur. Donc ça ressemble vraiment bien à un roulé. Donc la pâte, on voit, hein, elle est magnifique. Voilà. Avec les fruits à l'intérieur. فيها الفاكهه جات هايله من داخل، يعني التوت البري. Voilà. Bon après, vous le mangez. On le mange comme on veut, hein. Même en dessert, on peut le manger en dessert. ديسير وي، وتخليها تبرد يعني باش تشد لك الكريم شونتي، يعني باش تشد خليها تبرد شويه. يعني جات هايله وجات بنينه هايله، يعني فيها الفاكهه من الداخل، يعني من الداخل كيما تحبي نتيا، تقدر ديريها بالنيوتيلا، شوكولاته نيوتيلا ولا كونفيتير ولا يعني لذاك الاختيارات نتيا، يعني كل واحد الاكل اذواق. Bah nous en fait on a essayé les myrtilles. On n'est pas trop myrtille mais on a essayé. وي يعني سيتو، شفت التوت البري هذا يعني الذوق تاعو.
Voilà. ونديرها بالكونفيتير Nutella, بالشوكولا tout. نيتيلا تو. وكما عودتكم نقول Même لكم la compote. وي La compote ou وي la compote. التفاح Ouais, وي toffer. التفاح وي الكومبوت التفاح. Voilà. Bon, bah, c'était une petite recette, hein, vite fait, bien fait. Voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la pâtissière? وكما عودتكم نقول لكم الشهية طيبة يعني شهيتكم في الجنة وفي أمان الله. Voilà. Donc, une petite recette. Bah, je sais ce que je vais avoir comme dessert ce soir. Hein. Faut pas chercher midi 14h. Donc, voilà. Bon, sur ce, c'était une petite recette. T'as rien à ajouter, non? C'est bon? Alors, sur ce, on vous souhaite un bon appétit, une bonne soirée. Surtout, continuez à vous protéger, hein. Rien n'est fini. Et puis, on vous dit à bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine recette. Donc, voilà. صافي ندير الشكولة Ouais. هي صافي تتبري. Hein. وي Salam alaikum à tout le monde. Bonne soirée. À bientôt. Merci.